Moila nam do amnya sobi jani thaki wo baby rai inya ase mola nam do aro moido asol do asamis manu ase holbi nepali lore sadi kurishe rai manu lode aro moido hindu family ekta bra ahiala bacha ekta ase moido hindu thakia de mohala family de baba ama aro mohan 4 sisters inya thake inya thaka debi moi hindu de thakia debi moi pandit Brahman koi pandit itu lo bishe alak mas mongso khan bi nakhawo pyas khan lusun khan bi nakhawo thali khan bi alak inya kuriala ekta thake aro moi do isor karne bishi crazy isor ge bishi morom lagya karne moi do mas bi nakhai mongso bi nakhai inya khan eko bi nakhai aro kondo hindu de itu khan khaile holy ho na pare letara inya kwandishna moi bi itu khan nakhai gine ekdom isor ge worship kurole isor ge mon bra bisari bole inya kuri thake inya kuri ne moi puja khan kuribo aro murti khan thakishe gole bi moi do murti khan kitiba manu khan itu banai thake aro drawing khan kuribo aro decoration khan dress khan lagai di thake hole bi itu time de moi do manu do moi la mo khan la isor ge banai di ase mola mon de babana kuri thake moi bacha he thakishe itu time de aro moi do bishi noti hoda moi do back side te itu murti khan la back side sabole mon inya hoine sado khuri bra he so banai ne thake etu time de mola mon de ro manu he kini ga bra aro murti ge banai dishe aro tai ge kini ga bra mokhan puja kuro inya mola mon de thake hole be etu do moi kon ge jaine kobo moila baba ge ama ge gole bi moi mar khawle ase etu ne kobole na pare aro moi temple etu mandir khan de ja time de moi do bishi alak kure aro bishi crazy moila isor karne etu bhagwan khan karne bishi crazy thake temple khan de jaishi gole bi manu khan do etu puja kuri ne jai hole bi moi do puja kuri kine bi bohi thake aro etu pujari khan thake etu khan do apni puja do khotom hoishi do jai jabi na ina gole bi moi do na jai de moi do bohi thake kele gole moi do isor ahibo moi ge ahine chubo etu babi ne moi do rukhi thake aro prarthana kuri thake hole bi pujari khan apni jai jabi puja do khotom hoishi do ina koi etu time de moi do kiba ekta napunchiala mon de ekta moi ge khali lonely ekta feel kure aro moi babe inika hoise gole gor de bi mohan hindu khan hoise gole do mohan assam de bishi itu sabole pai itia hoile bi hindu khan la gor de first to ta khan la compound de mandir temple ekta banai ne rakhi de inya thake to mohan kohima de moi do kohima bra born and brought up hola bacha ase aro yate brai kohima bra he moi ministers hill school inya bra bi porishe aro itu time de holbi moi bacha time de itu mohla gor de bi temple banai de mohan nijor mati nai holbi mohla gor bitor de bi temple banai ne rakhe itu do safa itu do manu khan unbi nachubo ang kon bal safa thakibo tai khane jaine thubo inya thake to moi do bishi mon digine apni ge puja kore to inya hoine moi itu temple bana bitore moi jaine morning holebi evening holebi mohla family charjon de do moi brahman moi pandit nishina moi he puja khan kurubo aro mola baba malibi apni he jabi apni he puja kurubi inya koi itu time de moi itu apni ambi jani thakibo dikhi thakibo fruits khan bhagwan khan ge fruits khan de aro pani khan bi serve kore aro agarbatti khan bi julai to moi do pani khan hole bi dibo agarbatti khan hole bi julabo aro puja khan bi kuribo itu to moi he kure morning evening hole bi mohala family de aro moi do early morning hoise kore bi thanda pani ora gosol kore de itu gosol kurole lage moi khan to gosol na korle puja kurole na pare inya puja kurubo aro class de jai to mola mon de moi to fruits khan dia khan temple de dia khan do isor apni to khai lobi de moi do inya koi de moila mon bra do apni to khai lobi de inya koi aro moi class para ahia dem to inya thake din de moi morning de kinya rakhise inya thake aro moi rati de itu serve inya thaka karne moi itu thari ne rati de aro nutun serve kure aro agrabati khan jolawo puja khan kuri ne serve kure itu bishite moi koi isor itia do rati hoise apni to din de nahi hola do rati de he ahe itu karne aji moi itu dia se apni rati andhera hwa dem manu na thaka dem ahi ne khai lobi de koina moi itu rakhi de aro prarthana kuri ne moi do early morning uthia moila family khan bi na uthia age de moi do babe isor do manu na thaka time de ahe inya babi ne moi early morning de jaine bal bra sai itia do silent ase kunbe uthia bi nai isor do khai lobo la goine moi sa dem de moila
temple de jadam de do moi fruits khan aro flower aro pani khan ina khai lobi de koine jadam de do pura scattered kurne thake aro tade do chuha bra paikhana kurine letra kurine thake etu time de moila mon bishi bikhai aya isor moi do man khushi paine man mon bra apni ke puja kuri ase do apni do itu khai gine at least bal bra rakhi dibo lagi do apni do iman root asini ki apni do iman bias niki moila mon di inya pabe holbi moi kon ke jaine kobo kinya kobo moi tu na jane moila mondi inya babana kuri thaka dem de itia babishi gole apni khan christian manu la prathana ase de etu time de moi ke gospel koi dibole bi kon bi thaka nai isor kotha khunai dibole bi kon bi thaka nai de holbe moi la mon ti do kunba do ase ola hosa isor do kunba do ase ola jesus christ do ase na mola mon de do bishi babana thaki ne moila friend ekjon bra moi ke ahibi church te jabo inya koise tai do naka manu ase tai bra moi ahibi church te jabo inya kwa dem de moi hindu de puja kuri thakile bi moi mon shanti thaka nai mon aram thaka nai moi kiba ekta do miss kuri thakia do kunba ekta do ase ola isor do kunba ekta do hosa ase ola moi inya babi thake holebi itu right time de apni an christian manu la prathana bra aji moi la friend ekta moi bacha thaka dem de buria dem de tai bra moi ke church te loi jaise tai moi ke first church te loi ja dem de moi do ekon na jene acha thik ase jabo ahibi na goina moi tai lode jaise first day tai moi loi jaise itu bishde moi second day second holebi third fourth fifth inya jabole start hoise aro inya church te jai thaki ado moi manuhan satan kheda time de confession kuria time de kandia time de moi ekobi na buje ini sai thaki moi do manuhan ke sai thakibo aro thik idu isor kotha kobole time hwa time de pastor bra ki koi itu to moi khuni thaki re moi bal ba khune isor kotha koran de pastor do ki koi moi to bal ba khuni inia moi jai ne khunia bra isor kotha khuni ne moi do moi la faith to moi la kiman question thakise moi la life te কোন আছে না ঈশ্বৰ কোনবা আছে ওলা কোন আছে না কইনে পাপি থাকা ৰ মই চাৰ্চ তে যা বৰা আৰু পাস্তৰ বৰা ঈশ্বৰ কথা কোৱা বৰা মই তো মলা ফেথ তো আহি যাইছে আৰু Romans chapter 10 verse 17 de কোৱা নিচিনা faith come by hearing and hearing the word of God কোৱা নিচিনা মই বি পাস্তৰ কথা কোৱা দেমে বাল পৰা শুনিয়া তাই কি কৈছে কি প্ৰচাৰ কৰি আছে ইটো শুনিয়া আৰু ইনিয়া শুনিয়া বৰা মই লা কিমান কোৱেশ্চন থাকিছে ইটো মূৰ্তি খান কাৰণে কোৱেশ্চন থাকিছে ঈশ্বৰ তো কোন আছে আৰু কিনিগা আছে ইটো খান সব তো মই বাইবেল পৰা পাইছে দে আৰু মই কে আপনি খ্ৰীষ্টিয়ান কৰিবি কইনে মই কোনবে কোৱা নাই হলিবি মই নিজৰ পৰা ডিসিশন লৈছে একটাহে ঈশ্বৰ আছে সঁচা ঈশ্বৰ আছে ইটো তো যীশু খ্ৰীষ্টাহে আছে কইনে মই ৰ ডিসিশন লৈছে আৰু মই ইনিয়া হইনে বাপটিজম লৈছে বেছি খুশি পাইনে মই 5 সাল তো মই চাৰ্চতে যাইছে দে 5 সাল চাৰ্চতে যাদম দে মই লা পেৰেন্টস খান বি মই কে একোবে ৰুখিয়া নাই একোবে কোৱা নাই হলিবি মই যাই থাকিছে আফটাৰ 5 ইয়াৰ্স মই বাপটিজম লৈছে আফটাৰ 5 ইয়াৰ্স মই বাপটিজম লোৱা পিছতে তো মই লা লাইফ তে টেম্পটেশন ডাঙৰ আহিবলে ষ্টাৰ্ট হৈছে moila family khan sobi hindu ase moila sisters khan moila khandan khan sobi hindu ase aro moi baptism loi jaise etu bishe de moila baba amma holebi first de moi hindu thaka dem de pandit hoine buddha khan kuria do bishi morom bi pai thakise holebi moi christian kuri gine moila life do change hua do moila opore temptation aha do bishi dangor aise moila baba amma moila sister khan to moge gin lagi jaise apni do christian hoi jaise gin lagi ase inya hoi jaise aro moila sisters khan aro moila amma do moge bishi marise moge maria do itu time do maki han do bishi chuli tanie aro moila chuli khan bi sob tani ne খালি থাকিছে দে মোলা মাথা লো না সব খালি থাকিছে তো মই কম মাৰিয়া দেম তো ইমান বেছি জুলি do মোলা হাতে আহে হলেবি মই একো নহয় মই তাহানকে ৰিপ্লাই বি দিয়া না একো নহয় যীশু খ্ৰীষ্টাহে মোলা ঈশ্বৰ আছে দ সঁচা ঈশ্বৰ আছে দ কইনে মই দ ৰুখি কিনে তাহান মই ইনা কৰিবি মই দ প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে তাহানকে মাফ কৰি থাকে আৰু খালোৱা হৈছে গলিবি তুমি দ খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে কইনে মোলা থালি মই বাত খালা থালি টকপি নিজৰলা বাবা আম্মা হলিবি মইলা আলাক কৰি দিছে দে মই খালা থালি দে তাহান খাবলে গিন লাগে মই খালা থালি দ তাহান তাই খাইছে ইটো তো বালবৰা পানী বৰা বইল কৰি দিব লাগিব নহলে তাই খালা আছে ইনা কোনে গিন লাগে আলাবি আইছে আৰু মইগে আপনি নাগালেন্ডে তো হয় খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে হলে বস্তিতে যা টাইম দে তো আপনি হিন্দু লা সাইন একটা চলাবি দে ইনা কয় মইগে কিবা একটা চলাবি না আপনি খ্ৰীষ্টিয়ান হোৱা নাই হিন্দুহে আছে কইনে বস্তিতে মানুখান নাজানিবলে লাগে আপনি খ্ৰীষ্টিয়ান আছে কইনে খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে গলে দিগদাৰ আছে ইনা কইনে মইগে কি কইনে মইগে বেছি তাহান টৰ্চাৰ কৰিছে এটো টাইমতে মই একটাহে কথা কৈছে আমা সিস্টার্স খান বাবা মই তো সঁচা ঈশ্বৰকে জানিছিল যীশু খ্ৰীষ্টাহে মহানলা সঁচা ঈশ্বৰ আছে তো মই তো তাইকে কিনে ডিনাই কৰিব না মই তো তাইকে ছাড়িবলে নাপাৰিও মইকে মাপ দিবি না মই ইনিয়াউৰাহে মই লা পেৰেন্টস কে মই ইনিয়াউৰাহে কৈছে আৰু মই ঈশ্বৰলা মৰম তো বেছি ফিল কৰিছে দে
আজি মই আপনি খান ইমান মানুহ লা মাজেৰে খাৰা কৰি আছো এতিয়া মই বেছি আচৰিত ফিল কৰে মই বেছি ব্লেসড আছে মই বেছি আশীৰ্বাদ লা বাচ্চা আছে মই কিমান টৰ্চাৰ খান পাইছে আজি ইনিকা খাৰা কৰিবলৈ থাকিছে তো মই আজি মই টেষ্টিমনি দিবলৈ থাকিছে এটো কাৰণে আজি মই ইটো খান ব্ৰাবিত যাইছে মই বেছি খুশি আজি মই ইমান মানুহ লা মাজেৰে খাৰা কৰি নে মলা টেষ্টিমনি ক'বলৈ পাৰা তো মই বেছি খুশি আছে দে আৰু আজি চাইছে গলে মইলা পেৰেন্টস খান মইলা সিস্টার্স খান হইছে গলে একটাহে কয় ফোন কৰিছে গলে তাহান দ সবই গুৱাহাটীতে থাকে আসাম মানুহ আছে আসামতে থাকে মই একটাহে নাগালেণ্ডে থাকি যাইছে দে আৰু তাহান প্ৰবলেম হইছে গলে বি দিগদাৰ হইছে গলে বি মইকে ফোন কৰি নে বাচ্চা মইলা ইটো প্ৰবলেম হইছো মই কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবি না আপনি লা যিশু লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবি না কৈ দ আজি তো আপনি লা ঈশ্বৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবি না কৈ দ কিলে গলে তাহান তো কিবা একটা জানি আছিল যিশু খ্ৰীষ্টৰ হস্তালা ঈশ্বৰ আছে দে কইনে তাহান তো জানি আছে এনে কইনে মই বাচ্চা মই কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবি না এনে কই আৰু তাই ফোন কৰি নে আমা দ কান্দি কিনে কই বাচ্চা আপনি তো আল্লাহ আছো আপনি লা সিস্টার খান বি আছে হলেবে আপনি তো আল্লাহ বাচ্চা আছো এনে কই ইটো কিলে ক'বলৈ পাৰিছে কলে মই লা যিশু তো আল্লাহ আছো যিশু খ্ৰীষ্ট তো আল্লাহ ঈশ্বৰ আছে যিশু নিচিনা কোনতে হ'লে নাপাৰিব এইটো কাৰণে আজি মই লা আমা হলেবে আপনি আল্লাহ আছে ক'বলৈ পাৰিব তো মই নহয় দে মই লা ভাল কাৰণে নহয় হলেবে যিশু খ্ৰীষ্ট ভাল আছে যিশু খ্ৰীষ্ট ভাল আছে আজি বেছি ভাল আছে দে এইটো কাৰণে